हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। चलिए तो आपको डांस स्टेप सिखाते हैं। ओके, राइट वाला लेग इस साइड, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए तो ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3